नमस्कार दर्शक बंधु मुझे स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल प्रेम बाबू ब्लॉग के। तो कथारे अच्छे जे बासी खाइब चिपी चिपी पान खाइब कले आर जेते गीत थिले भी आमर सम्बलपुरी तले सम्बलपुरी गीत बोलिकर नहीं सी सम्बलपुरी वस्त्र लगी भी बेस सबुआड़े चर्चा आरु सम्बलपुरी कपड़ा सबुआड़े जनाशुना जेनटा आमर ओडिशा नहीं से भारत नहीं से विभिन्न जगार सम्बलपुरी चाहिदा बहुत रही समस्ते आग्रह करसन पसंद करसन ये सम्बलपुरी शाड़ी की। तो बांध है सप्टा है बमकई है आ वर्तमान जेनटा ट्रेंडिंग रे चली पेचुआल वर्क शाड़ी एंता विभिन्न प्रकार शाड़ी बिकुछन आमर पोरकेलार अनुदरा और तांकर पाखे आसिक आम आज पहुँची जाइछुं। आसुन दर्शक बंधु देखमा तांकर पाखे केंता केंता शाड़ी अच्छे आउ से केते केते रेट रे आमे तांकर ठानु पई पारमा आउ से ऑफलाइन ऑनलाइन केंता बिकुछन तो ताकने कथा ही करी आमे जानमा। ताहले आसुन नमस्कार मुई स्वागत करूछे मोर यूट्यूब चैनल प्रेम बाबू ब्लॉग के। आगो निजर परिचय टिके दे दूं दर्शक मन के। नमस्कार मुई होचे अनुपमा दरा कलाहांडी जिला पोरकेला मोर गाँ। तो आपण जेन ये साड़ी बिक्री करूछन सम्बलपुरी साड़ी तो विभिन्न प्रकार सम्बलपुरी साड़ी रही आपणकर पाखे ये जेन सम्बलपुरी साड़ी सबू केते केते रेट रो सम्बलपुरी साड़ी सबू अच्छे मोर पाखे 2700 नु आरंभ हेगिरी 25,000 तक साड़ी माने विभिन्न प्रकार साड़ी माने अच्छे। देखुन दर्शक बंधु तो आमे इने विभिन्न प्रकार विभिन्न क्वालिटी रो साड़ी मान सब पे पारमा जेनटा कि 2700 रु आरंभ अच्छे आउ आके 25,000 पर्यंत ग्राहकर चाहिदा हिसाब से विभिन्न प्रकार साड़ी जोगई दिया हेसी। तो इटा जेहेतु टिके भल क्वालिटी रो साड़ी माने आउ भल क्वालिटी रो सूता रे जेहेतु बुना हेछि तो सेतिर लगी रेट टिके अधिका अच्छे जेनटा आपण माने देखले जानी पारबे बा व्यवहार कले आपण माने जानी पारबे। तो से जेन साड़ी माने रही विभिन्न क्वालिटी रो साड़ी माने रही जेनटा कि आपण माने देखले जानी पारबे। तो डबल बॉर्डर रो साड़ी हैला कि पेचुआल वर्क रो साड़ी हैला जेनटा माने कि आपण माने देखुन आउ जेनटा पसंद लागबा आपण मन के होम डिलीवरी भी कर दिया जी पारबा। आउ जेन ग्राहक जदि चाहबे बोले आसी करी ऑफलाइन भी इठानु किणी करी नहीं पारबे। तो आसुन साड़ी माने देखमा देखुन दर्शक बंधु ई जेन साड़ीटा होचे पेचवर्क साड़ी आउ इटा ग्रीन कलर आउ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे। देखो इटा गोटे बहुत सुंदर साड़ीटे जेनटा कि रेड आउ गाजर कलर भी कही पारा आमे रेड कलर अच्छे आउ बॉर्डरटा बैगनी कलर अच्छे देखबा लगी बहुत सुंदर लागुचे। इटा डबल कलर अच्छे जेनटा कि ब्लू रेड कही पारमा आमे। तो एटा केते टଙ୍କା साड़ी इटा इटा भी 2700 रो साड़ी। हां इटा भी देखुन 2700 रे केते सुंदर डिजाइन बहुत बढ़िया लागबा। इटा होचे हमर कुचो जगह रे इटा पड़वा। हां कुछ जगह रे ब्लू कलर रहबा आउ बॉडी रे हमर रेड कलर बा गाजर कलर रहबा बहुत सुंदर दिसे साड़ी। देखुन इटा मात्र 2700 टଙ୍କା ई साड़ी। देखुन दर्शक बंधु ई साड़ीटा तार रेट होचे मात्र 3000 टଙ୍କା जेनटा कि ग्रे माने ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन अच्छे बॉर्डरटा रेड कलर अच्छे आउ बॉडीटा ग्रीन कलर अच्छे आउ बहुत बढ़िया डिजाइन भी अच्छे। देखो ई साड़ी रो रेट होचे 3000 टଙ୍କା आरो ई साड़ी माने सब आपण ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन भी घर आसी करी किनी कर नहीं पारबे। आज भी विभिन्न प्रकार साड़ी माने रही छे जेनटा वर्तमान मार्केट रे चलुछे जेनटा साड़ी पसंद करूछन और आमर तो बिहा घर व्रत घर कि जे कोनोसी फंक्शन रे माने सम्बलपुरी साड़ी रे गोटे अलगा चाहिदा अछि। तो समस्ते पसंद करसन सम्बलपुरी साड़ी की आमर खास कर पश्चिम ओडिशा रे आउ ओडिशा बाहर ताकि भारत बाहर करे बहुत लोग सम्बलपुरी साड़ी की पसंद करसन। तो आर गोटे साड़ी देखमा हमें आसुन देखुन इटा ब्लैक रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे ई पेचवर्क साड़ी। इटा होचे साड़ी रो हमर आंचलटा
ଆମର ସପ୍ତା ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କୁଞ୍ଚ ଗୁଡା ରହିବା। ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁଚରେ ଯେନ୍ଟା ଆସବା ସେନେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କାମ ହେଇଛେ, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର ରହିଛେ, ଆଉ ବର୍ଡର ରେଡ୍ କଲର ରହିଛେ, ଆଉ ବଡିଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା, ଯିଏ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା। আর খাস କରି ଆମର ମାନେ ଝିଅମାନେ ଭାଷଣ ନେବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କେନ୍କେ ଯାଇ ଗଲେ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ତ ଆସୁନ୍ ଫେର୍ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛେ ଆଉ ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛେ, ଡବଲ୍ ବୋର୍ଡର ଶାଢ଼ୀ, ଯେନ୍ଟା ମାତ୍ର 6,500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚାଲୁଛେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଅଛେ। ତ ଇ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଇତାର ଯେନ୍ ଆঁଚଲ୍ ବା ମୁହଁ ବର୍ଷନ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆଚଲ। ହଁ ଆঁଚଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଇତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସବା। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏଇଟା ଆସୁଛି ରେଡ୍ ଦେଖୁନ୍ କଲର। ରେଡ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟେ। ମାନେ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛେ। ଯା ଭାଷଣ ନେବାର୍ ଲାଗି ବି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଯିଏ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଅଛି ଆଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛେ ବୋର୍ଡରରେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଅଛେ। ବଡିଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ମାଛ ମାଛ ଭଳିଆ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ତ ଇ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ଟା ହଉଛେ ମାତ୍ର 6,500 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛେ ଆଉ ତାର ମୁହଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛେ ଆଉ ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ବି କେତେ, ଇଟା ରେଟ୍ କେତେ କି? ଏଟା ରେଟ୍ ହଉଛି ଆମର 6,500। 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆସବା। ଆଉ ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଶାଢ଼ୀ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆଚଲ। ତାର ଆঁଚଲ ବା ମୁହଁ ଯେନ୍ଟା କହିସା ଆମେ ଏଇଟା ହଁ ତାର ମୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ବଡି ହୁଁ ଆଉ ହଉଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ବ୍ଲୁ କଲର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ। ହୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ଅଛେ, ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇ ଶାଢ଼ୀକେ ଏଟା କାଣା କୁହାଯାଏସି, କାଁ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପାପା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ପାଟ ବାଗି ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖବାକେ ପାଟ ଭଳି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ପଚାରିଥିଲି। ପୁରା ପାଟ କହିବେ, ହଁ ଲେକିନ୍ ଜଣେ ଛିଇଁଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାପା ସିଲ୍କ ବୋଲି। ହଁ ନା ତ ଦେଖବାର୍ ବି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଏଇ ପାଟ। ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ବି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ତାର ଲାଗୁଛେ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ହଁ ହଁ ମାତ୍ର 2,100 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପଲେଇ ଆସବା। ହୁଁ ତାର ମୁହଁ ତାର ବି ବହୁତ ଆଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ମାତ୍ର କେତେ କହିଲେ, 2,100 ଟଙ୍କା ହେ? 2,100 ଟଙ୍କାରେ 2,100 ଟଙ୍କା, ମିଳିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇ ଯେନ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ବି ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଆଉ ଏଟା ରେଟ୍ କେତେ କି? ଏଟା ରେଟ୍ ହଉଛି ଆମର 3,900 ଟଙ୍କା। ଏଟା ହଉଛି ତା କୁଞ୍ଚ। କୁଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପଡବା। କୁଚର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଆଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀଟା ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ବି। ତ ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସବୁ ପାଇପାରମା। ପେଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଗଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ପ୍ଲେନ୍ ବୋର୍ଡର ଅଛେ ଆଉ ବଡ଼ିରେ ତ କାମ ନି ହେବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆର ଏନ୍ତା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖାବାର ସମ୍ଭବ ନାଇଁସେ। ଆଉ ଆଜି ଏତ୍କି ଦେଖିଥଉଁ, ଆଉ ଯେନ୍ ମାନକେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର କରବା, ତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇ ଦେଇଛୁଁ। ଆରୁ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରବାର୍ ଅଛେ ବେଲେ ଗଲେ ଇ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକରି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସି ଥାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ଶାଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆସିକରି ଯଦି ଦେଖିକରି କିଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଅଫଲାଇନ୍, ତ ଆସିକରି ଘରକେ ଆସିକରି ଦେଖବେ, ବାଛବେ
आरो शाड़ी नहीं करी जाई पारबे आर अलगा दुकान मन ठानु किछि रेट कम करी करी भी इठाने शाड़ी मन सब पे पारबे बहुत कंसेशन रेट रे शाड़ी मन सब मिलुछे आर आपण मन तो देखले शाड़ी विभिन्न प्रकार शाड़ी रहिছে जेनटा गोटे वीडियो रे देखबाटा संभव नहीं से फेर घे आर गोटे वीडियो रे आर नया नया डिजाइन रो शाड़ी माने देखामु आरो जेन माने भी मोर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करबार तो सब्सक्राइब कर दन लाइक करूँ कमेंट करूँ फेर घे देखा हवा आर गोटे नया वीडियो रे नमस्कार।